Bakit? Bakit? Han bang mabalintad ta? Ako nga kulit ka nga kulit lakay. Awan garudan nga mabalinda ta ada ti bisita. Mga bisita? Ada ti bisita. Red alert ta lakay. Nga natin, hindi na minsan man, kasta man ang tirason mo, kasta na lang nga kasta tirason mo every time. At talaga nga kasta 3 to 7 days ti red alert. Di mo la ibaga, da siguro tilalaki mo na, sino tilalakim? Ada siguro lalakim guwapo, di lalakim. Oh my gosh, lakay. Bagbagak garud nga red alert. Tapos biglang ang kalang nga napagbigyan. Tapos day tati ibagbaga, madati lalaki nga dagos. Sutla ti ko. Di mo la idiretso nga, dat nabiro ka mga sabali. Ada siguro ati talaga nga, ada siguro ti lemlemang mo ada siguro ti aramidam. Kasla dyan mabuybuyan nga linlang nga di. Grabe ka matlakay. Han lang nga napagbigyan, tapos biglang nga ada ti kabit mon. My goodness, lakay. Red alert garudan nga mabalin. Di ka la ibaga, ada ti lalaki mo, ada siguro nabiro ka mo nga sabali na iso nga kastoy. Grabe ka lakay Lakay nga. ebidensya. Magbaga nga yung red tide. Red tide garod, mamati ka. Kabit mo. Bakit?